آمنة، لقد ولدت آمنة يا سيدي. ولدت ماذا؟ ولدت طفلا ذكرا أدعج العينين جميل المحيا قمر بتمامه وكماله. Tahun 570 Masehi adalah tahun kebahagiaan bagi keluarga Abdul Muthalib, pemimpin yang paling disegani kaum Quraisy di Mekah. Di tahun inilah lahir cucu yang dinanti-nantikannya, Muhammad bin Abdillah. الشكر لك يا رب الكعبة، الشكر لك يا رب البيت، يا رب البيت احفظه ورعاه، يا رب الكعبة اكلأه برحمتك. محمدا أسميته محمد ليكون محمودا في السماء وفي الأرض، يا رب البيت احفظه ورعاه. قد ولد اليوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. Kegembiraan juga dirasakan seluruh putra-putra Abdul Muthalib. Seorang di antaranya adalah Abu Lahab. Inilah satu-satunya paman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling keras menentang dan menghalangi dakwah Islam. أغفر لك يا عباس، على هذا دعوتني. أما تنتهي يا أبا لهب؟ والله إنه لنبي الله، إن كنت لا تؤمن فخلي بينه وبين الناس. ويحك إن لم يحرك الإيمان قلبك، أما تعطف عليك الدم والرحم ومحمد هو ابن أخيك. اسمع يا عباس، واللات والعزى لا أصدقه ولا أؤمن به. لقد جرى علينا ابن أخيك العداوة مع أهلنا في قريش، ولكأني بسائر العرب وقد انحطوا على بني هاشم حتى أفنوهم. Sebenarnya kehadiran Muhammad itu menyenangkan semua orang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu senang dengan kelahiran keponakannya ini. Terbukti ketika budak wanitanya Abu Lahab yang bernama Suwaibah memberitahukan kepada Abu Lahab kelahiran keponakannya, maka senang sekali Abu Lahab. Bahkan Suwaibah yang hanya mengabarkan kelahiran keponakannya itu dibebaskan dari perbudakan. Ini disebut-sebut sebagai salah satu kebaikan seorang Abu Lahab. Ada satu kisah, walaupun kisah ini tidak dijadikan dalil karena ini hanya mimpi, dan mimpinya mimpi orang yang belum beriman. Karena saat itu Abbas belum beriman. Ini mimpinya Abbas, paman Nabi SAW. Suatu saat Abbas bermimpi, dia bertemu dengan Abu Lahab yang sudah meninggal. Kemudian dalam mimpinya Abu Lahab berkata pada Abbas bahwa aku tidak menjumpai istirahat sama sekali, azab datang bertubi-tubi kepadaku, tapi di setiap Senin aku mendapatkan keringanan azab. Karena di Senin itulah Muhammad dilahirkan, dan saat itulah aku membebaskan Suwaibah karena dia memberitahu kelahiran Muhammad SAW. Tokoh yang satu ini memang lebih dikenal dengan julukan Abu Lahab dalam sejarah Islam. Nama aslinya Abdul Uzza, yang berarti hamba dari Tuhan berhala, Uzza. Panggilan Abu Lahab diberikan ayahnya sendiri, Abdul Muthalib, karena ia memiliki wajah yang berseri seperti api yang berkobar. Namanya sebenarnya Abdul Uzza. Ini adalah kemusyrikan yang besar, dan dalam Islam dilarang kita untuk menamai seseorang dengan menghambakan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa salah satu nama terbaik adalah kullu ma hummid wa ubbid. Setiap yang ada unsur hamdnya, jadi unsur pujian, artinya pujian, atau unsur abd atau hamba. Jadi kalau kita menyebutnya Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamad, itu artinya semua tidak jauh dari kata pujian. Atau yang kedua adalah kata abd, artinya adalah hamba. Baik Abdullah, Abdurrahman sebagai nama terbaik. Semua nama Allah di belakang bisa diletakkan untuk dia adalah hamba Allah SWT.
Istrinya, Ummu Jamil, adalah seorang keturunan dari Bani Umayyah, salah satu suku besar di Mekah. Abu Lahab dan istrinya sangat menyayangi Muhammad kecil. Maka tak heran menjelang wafatnya Abdul Muthalib, Abu Lahab dan istrinya sangat menginginkan untuk mengasuh Muhammad kecil yang sudah yatim piatu. بل أريد من يكفله بعد كفالتي له. Namun hak asuh Muhammad kecil diberikan kepada saudaranya Abu Thalib. أريد أن يأخذه أحب الناس إلى قلبه. أنا يا أبي. بل أنا يا أبي. يا أبي، أحلف برب هذا البيت ما كان على هذه الأرض أحب إلي من أخي عبد الله، وأحلف أن محمدا منذ ولادته وهو قريب من نفسي لا أقدم عليه أحدا من أبنائي، وإن قلبي لا يمتلئ حبا له، ثم إنه ابن أخي شقيقي لأمي وأبي، وأنا أحق أخوتي في رعايته. هو بكفالتك يا أبا طالب، وهو اليتيم ممتلئ حساسية وألما وحزنا، ولكنه يتجلد تجلد الرجال، وها نحن ذا جميعا في ظل الكعبة تكفله وترعاه. سأكفله يا أبي وأرعاه وأحفظه كأغلى بني، سأقوم دونه وأحميه، ولن يصل إليه شر ما دمت حيا. فلتقر عينك يا أبي، فلتقر عينك. ولكن أبا طالب أرقنا حال وأقلنا مالا وأكثرنا عيالا، وأنت تعلم يا أبي كم أحب محمد. Maka tumbuhlah Muhammad kecil dalam asuhan keluarga Abu Thalib. Namun begitu, kecintaan Abu Lahab dan istrinya terhadap Muhammad kecil tetap mendalam. Namun kecintaan ini berubah menjadi kebencian saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh anggota keluarga besarnya. يا معشر قريش، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب، يا بني كعب ويا بني فهد، أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟ نعم، فأنت الصادق. يقول لكم رسول الله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول لكم رسول الله إن الله سبحانه قد بعثه إليكم رسولا لينذركم بالإيمان بالله وحده، ولتخلعوا عما أنتم عليه من الشرك، وأن تتوادوا وتتراحموا. لقد جاءكم رسول الله بالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Sikap Abu Lahab dan istrinya yang begitu keras terhadap Rasulullah inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Surat Al-Lahab ini sebenarnya oleh para ulama disebut sebagai sebuah mukjizat. Al-Quran adalah semua mukjizat, tapi ini sebuah mukjizat bahwa kalau Abu Lahab masuk Islam setelah ayat itu turun, maka ayat ini berarti bukan mukjizat. Berarti ayat ini salah. Tapi ternyata sampai Abu Lahab meninggal, padahal ayat ini sudah turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, ternyata Abu Lahab tetap saja meninggal dalam keadaan tidak beriman.
Sejak itu, Abu Lahab terus memusuhi Nabi dan dakwah Islam. أسمعت يا عبد العزة؟ ماذا يا أم جميل قولي؟ ابن أخيك Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap telah mempermalukan keluarga besar Bani Hashim karena melecehkan tuhan-tuhan berhala yang menjadi sesembahan penduduk Mekah. ويحك إنه يشتمنا. من؟ أنا وأنت كل قريش تردد ما قال أنه آتاه من عند الله. ماذا أتاه من عند الله؟ يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يهددني بالنار؟ أقسم لأفضخن رأسه عند جدار الكعبة. Kemanapun Rasulullah berdakwah, Abu Lahab selalu menguntit di belakangnya agar penduduk Mekah tak terpengaruh dengan dakwah Islam. Sementara sang istri, Ummu Jamil, selalu mengganggu dan berusaha menyakiti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ما هذا يا أم جميل؟ أين محمد؟ ما هذا يا معشر قريش؟ تلقون الشوك في بيت رسول الله ويحكم. أي جوار هذا يا آل عبد مناف؟ أي جوار؟ أين محمد؟ أين هذا المدعي؟ واللاتي لأفضخن رأسه بهذه الحجارة جزاء له بما هجاني. بل ويحك يا أم جميل يا امرأة عمي، ما أبعدكما أنت وزوجك عن الله. أتيت تريدين إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمامك، والله سبحانه أخذ ببصرك فلم تريه. ماذا يا جعفر يا ابن أخي؟ ها؟ والتي إن ابن عمك سيجر إلينا الويلات. لقد ترك ديننا وعاب آلهتنا وألب علينا بطون قريش، ثم يزعم أن إلهه أنزل شتيمتنا في كتاب من عنده. ويحكم. بل ويحك يا عماه، ما أقسى قلبك وما أقل حظك من الهدى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذركم، فخرجت تصيح أمام قريش تبا لك، والله أنزل فضيحته في كتابك إلى آخر الدنيا، ووعدك بنار جهنم خالدا فيها أبدا. ولسوف يعصم الله سبحانه نبيه منك ومن زوجك ومن أمثالكما من المشركين، وإن الله سبحانه مظهر دينه ولو كره الكافرون. فأنت وشأنك. هيا هيا أم جميل، هيا إلى الدار. هيا يا امرأة، هيا. هيا قلت لك. Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa istrinya Abu Lahab itu Hammalatal Hatab. Itu bukan saja dia membawa duri yang dia letakkan di jalan, tapi dia tamshi bin namimah. Dia sering kali mengadu masyarakat. Dia tamshi bin namimah, dia berjalan menemui orang, diadu dengan satu dan yang lain. Jadi ini kerjaannya istrinya Abu Lahab. Mengadu orang lain, mengadu domba orang lain, tamshi bin namimah. Dan ini oleh Nabi SAW juga dilarang terjadi pada orang-orang yang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga siapapun yang suka mengadu domba orang lain. Dan ini adalah keburukan dari suami istri yang Allah abadikan sebagai penghuni neraka Abu Lahab berikut istrinya. Islam yang menggurita di kota Mekah membuat Abu Lahab semakin berang. Seluruh upaya dan biaya dikerahkan untuk menghalangi dakwah Nabi. Dua putranya yang menikah dengan dua putri Nabi diperintahkan untuk menceraikan istrinya. اسمعا ما أقول وعقلا. أنتما ولداي، ثم إن محمدا يزعم أنه نزل عليه من السماء ما يعيبني أنا وأمكما، وأهل مكة يعيروننا به، واللات والعزى إن لم تطلقا ابنتي محمد
لا كنتما ولداي ولا كنت والدكما. هيا انصرفا. Pada tahun kedua Hijriah, kaum Quraisy mengumpulkan pasukannya untuk memerangi muslimin di lembah Badar. Sebagai orang yang paling memusuhi Nabi, Abu Lahab yang sedianya begitu ingin menghancurkan keponakannya itu tak bisa berbuat apa-apa lantaran menderita sakit. Ya Asi ya ibn Hisham, innani rajulun mut'abun wa marid, wala aqwa ala al-khuruj. وقد رأيت قومك بين خارج ومتجهز للخروج، ولي عليكم دين ب4,000 درهم، فإن خرجت عني مستأجرا بها يكون خروجك عني سداد هذا الدين. لقد قبلت. بارك الله فيك يا ابن هشام. هانيبال تقدموا. Setelah Perang Badar usai, dengan kekalahan telak di pihak kaum musyrik Quraisy, kondisi penyakit Abu Lahab semakin memburuk. Namun begitu, kesombongan dan kepongahannya tak pernah surut. Masih saja ia menunjukkan kebenciannya terhadap siapa saja yang mengikuti ajaran yang diserukan keponakannya sendiri. أما تخشى على نفسك من محمد يا أبا لهب؟ أنت يا امرأة. كيف تجرؤين على مخاطبتي بأبي لهب؟ بل والله إنك لكذلك. اغربي عن وجهي. لكن قل لي، لما تخلفت عن معركة بدر؟ أنا رجل موسر وأستطيع أن أفدي نفسي بمالي، فلماذا أذهب إلى الحرب؟ لهذا بعثت العاص بن هشام بدلا عنك؟ وما شأنك أنت يا لكع؟ أنت كيف كان أمر الناس في بدر؟ لا شيء، ما إن لقيناهم حتى منحناهم أكتافنا، يقتلوننا ويأسروننا كيفما شاءوا. ويحك، ما هذا الذي تقوله؟ لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، لا تبقي شيئا ولا يقف في وجهها أحد. والله تلك هي الملائكة. صاين ويحك، ماذا تقول يا حيوان؟ قتلتني يا امرأة. قتلني الله إن لم أقتلك. أتستضعفه أن غاب عنه سيده؟ اذهب قبح الله وجهك.
Penyakit yang diderita Abu Lahab begitu menjijikan, bahkan keluarganya sendiri enggan untuk mengurusnya. Sejarah tidak pernah menyebutkan jenis penyakit yang diderita Abu Lahab. Namun sejarah mencatat penyakit inilah yang mengakhiri kehidupan Abu Lahab. Sebuah penderitaan yang menyakitkan di akhir hayatnya. Begitu dia mati, setelah itu dibiarkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya tidak mau. Mereka tidak mau anak-anaknya mengurus sang ayah itu. Sampai kemudian begitu sudah 3 hari pasca kematiannya, sudah mulai tercium aroma busuk saat itu. Setelah hari ketiga kematiannya Abu Lahab, kemudian orang-orang mengatakan kepada anak-anaknya, mengapa tidak kalian urusi ayah kalian? Ternyata mereka tidak mau. Karena ini adalah penyakit yang tidak disukai, penyakit yang menjijikkan, dan ini adalah merupakan kematian hina dari seorang pemimpin besar Abu Lahab. Akhirnya masyarakatnya saat itu ada yang menyebutkan bahwa Abu Lahab itu dimakamkannya itu dengan cara juga sangat hina. Orang tidak mau menyentuh. Yang mengatakan dia hanya didorong dengan menggunakan kayu gitu. Kemudian dia dibawa dan kemudian dilemparkan ke dalam lubang dan kemudian ditindih dengan dilempari batu. Kematian yang sangat hina. Dari orang besar yang tadinya membanggakan dirinya, posisinya, hartanya, pengikutnya, anak-anak yang membanggakan, ternyata ini hanya kebahagiaan dunia yang tidak pernah ada artinya tanpa iman. Maka itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu bukan kebanggaan yang sesungguhnya. Seperti Abu Lahab, kalau sudah mati seperti itu, bahkan tidak ada satupun orang yang mau menyentuhnya. Maka mari kita belajar bahwa sesungguhnya akhir nilai kita adalah saat kita mati dalam keadaan seperti apa. Maka meninggallah dalam keadaan yang mulia. Ini adalah merupakan kehidupan orang-orang yang beriman. Penderitaan yang tak kalah berat konon dialami sang istri, Ummu Jamil, di akhir hayatnya. Inilah akhir dari sebuah kejahatan, kekafiran, dan tindakan memusuhi Allah dan Rasul-Nya, serta agama yang diembannya.